салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум ба кулли ҳам бардорое ки айни ҳол моро тамошо кардастен. Умедвор ҳастам ки ҳама каса хуб ҳастен, сог саломат ҳастен. хушомадед ба канали мо. Агар шумо хел хона, мошин, замин, квартира доред, техника, компания, ҳамин ватсапи мо дар равон кунем, маълумоташа мо иншоалло рекламаша кунем. Фикротон дар комментария нависем ба шумо аз кадом маркаи мошина лозимай, мо ҳамон мошинаро зиёдтар мебинем шербачаҳо. аз ҳамаи шумо хоҳиш шербачаҳо лайкҳоро монен дастгирӣ кунен. дар ин видеои пешна адуши дастгирӣ шуда аз ҳамаи шумо миннатдорам шербачаҳои азиз. фақат дастгирӣ кунен. ҳамин бардорое ки мошинашон равон мекунанд беҳад хоҳиш мекунанд ки мошинон бояд срочно фурӯхта шавад. росте агар дастгирӣ кунен беҳад хуб мешавад бародари азиз. ҳама каса ба пеш дар комментария фикротон нависем ба шумо аз кадом маркаи мошино лозим аст. мо ҳам хеле мошинаро зиёдтар ба навор мегирем, барои шумо пешниҳод мекунем азиз. ҳама каса ба пеш мегзарем ба илини мошини рӯза. якум мошини фурӯшӣ бародари азиз Opel Vectra бе ки дар комментария бачаҳо бениҳоят он хел мошинаро зиёдтар талаб мекунанд ки монем. ки ин мошин айни ҳол дар душанбе мебошад бо нархи 46000 сомонӣ. соҳиби мошин мо қайд кардам ки сасаниш созай ҳаматарафа қонун қоида қатӣ краскаи худшай 4 балони нав фасон хушрӯ салонаш тоза дисковош заводисои худшай ягон ҷои варид кардагӣ пусидагӣ задагӣ надорад. хароштагиам нестай ҳаматарафа қонун қоида. харидори аниқ занг занед бинед мега арзон мешава хулоса мошин беҳтаринай ҳаматарафа бо нархи 46000 сомонӣ. зишориш бензин газ солиш 10000 май моториш 1.8 коробкаш механика. бардори аз ҳамон лайкҳоро монен иншоалло ҳамаи мошинаро мондагием тамошо кунем. дуюм мошин дӯстони азиз боз Opel Vectra B ки айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 25500 сомонӣ. солиш 97 аст. соҳиби мошин мо қайд кардам бардорон мошинча ягон камбудӣ надорад. фақат мошинчаро мегирен як краскаш мекунен тамом дига ҳаматарафа қонун қоида қатид дарун беруниш фасони хушрӯ дохилиш кушоди хушрӯай масъалаи хондани музиқишам беҳади ба зурай мега 4 та балони 80% мондагем. солиш 97 ай. зишориш бензин газай коробкаш механика моториш 1.6 ай. бардорай азиз касоне ки харидори конкрет нестен занг занен. бардорае ки интересат мекунен намехарен хоҳиш мекунем гуфтан занг назанем илтимос кардем. мошини сеюм BMW ки бародаро дар комментария хостен барои шумо BMW мондем бо нархи 42000 сомонӣ айни ҳол дар душанбе мебошад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, 4 дар электропакет. мошинда фақат дӯстон мешинен ҳай мекунен ҳама тарафай тамоми наму расходаша кардагиан хушон шумо расход намекунен дӯстон азиз. хулоса моториш 100%, коробка 100%, ходовоиш беҳтарин аст дӯстон азиз. ки солаш 1999 сола моториш 1.8 литр. айни ҳол мошинча дар душанбе қарор дорад. пробегаш 1234 ай. марамат касоне ки харидор ҳастен занг занед иншоалло аз номи канали мо гап занед скидка ҳам дорад. лайкҳоро монем бачаҳои азиз, масъалаи лайкҳоро фаромӯш накунед. эълони чорум ваз 2114 ки айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 22000 сомона дӯстон азиз. мошин дар ҳолати хуб срочно фурӯхтан дар кора сум дар кора 4 балони 50%. мотор зверай расход надорад, краскаш свежи айхчай ҳама тарафа хулоса мошин беҳтарин мешини газ мети. дӯстон азиз касоне ки намехарем беҳда занг назанем. солиш 2007 моториш 1.6 литр 4 балони 50%. мошин беҳтарин краскаш фасони хушрӯ молодежни тоза кардагиан. марамат касоне ки харидор ҳастен дар рақамҳои 944 41 40 муроҷиат кунен. равен мошинчаро аз пеш бинен ба номтон растамошка кунен бигирен ҳай кунен дӯстон азиз. дар соли 2007 қарор дорад. нархиш 20000 сомона дӯстон азиз. сишориш бензини холи газа дидагӣ нестай. хулоса касое ки ҳавасманд ба ваз 2114 дорен дар ҳам рақам мондагем дӯстон азиз занг занен муомила кунен. бардорад аз ҳамаи шумо хоҳиш ки ба мо занг назанем. зиёдти бародаро занг мезанам мода ака ҳам мошин дори фурӯшӣ чизе ҳаст дӯстон азиз дар ҳами рӯи экран мемонем ҳами соҳибоша занг занем муомила кунем. панҷум мошини фурӯшӣ Daewoo Lacetti дӯстон азиз ки айни ҳол дар Данғара мебошад. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. боз муомила мекунем мақсад ки арзон ҳам мешава. мошин беҳтарин кардагай моториш зурай кашишам
بهترین اسبوری میدوه میگم ماشین مثلا نمیخره تومن. خلاصه یک کپوتی پیش کم تر کراسکا طلب دسته تمام چشکوش ببریتای سیستم موزیکش بهترینه همه طرف قانون قویده. شورش بنزین گاز سالش 2004 سال موتورش 1.6 لیتر بداره. مرامت کنه بردارو در این رقم اکرامده 901 3701 10 زنگ زنید. ماشینچه قرار داره در دنغرای 27500 سومانی باز معامله دارد. ماشین نوبتی دوستان عزیز واز پریوره که بچه ها به حد حواس را میخوایم ماشین ها زیادتر مونین میگن در کامنتاری خوش میکنین که این حال در دوشنبه میشد با نرخ 29500 سومانی. ماشین قاعدوی همه طرفه کندیشنرش گیزله کار میکنه خدوای گوبکا کردگی همش قاعدوی کردگی. بسیار سوال نتین کسانی که خریدار کنکریت هستن زنگ زنید میگه معامله میکنیم ان شاء الله یا گاز میشه بو میزنیم. سوزشورش تنها بنزین خالی گاز دیدگی نیست. ماشین بهترین در حالت خوبی ترین قرار دارد. سالش 2010 موتورش 1.6 لیتره. ماشین قاعدوی کردگان تعمیر از خودش کردگان همه طرفه درون بیرون توز خوشرو سدنیوش فسانی خوشرو درون کشودی خوشرو همه طرفه خلاصه. معلومات زنگ زدم در رقم 963 64 67 معامله کنید دوستان عزیز. روین ماشین چرا خرید گیریم. ماشین عین حال در دوشنبه می باشد. باز معلومات مفصل میتونین از صاحب ماشین گیرین. اعلان دیگری مرسدس بنز سی کلاس که این حال در بختر قرغان تپه می باشد. سه چکه برای شما دوستان عزیز. یک برادر در کامنتر به ما خواستن که برادر فقط سه چکمان این اجراجون برای شما سه چکه با نرخ 51999 سومانی. سوزشورش تنها بنزین خالی. ماشین در حالت بهترین قرار دارد مگه بر از خود 4 بالون 9 اکومولاتور 9 موتور 1.8 ابیوم نی سه چکه کروبکا کلیدش چیپ دوره خلاصه سنتر زماک همش قاعدوی کردگی خویش کردن که بهوده غم نتن. پرابگش 12345 کنکریت نیودمای باشد میگه زنگ زند باز معامله میکنیم مرده گوری چخچخ میکنیم تگه. آرامت سیچکه خرو رفتین از نوع ما سلام رسونیم برداره انشاءالله یگانس میشه سکیت که هم میکنیم عزیز. ماشین کراسکش فسون خوشو کردگی سلامش هم گیزلای بلای فسون خوشو همه طرفای چشکوش یگان خلاصه ماشین همه طرفه قانون قویدش خطیم. ماشین نوبتی تویوتا کرولا دوستان عزیز با نرخ 100,000 سومانی. سوزشورش تنها بنزین خالی. ماشین وگان ای خلاصه وقتی وگان شید ماشین همه طرفه میشود در حالت بهترین قرار دارد. پروبگش 140,000 همه طرفه قانون قاعده کردگی بس کم بودی. التماس خریداران انیق زنگ زنید میگه معامله میکنیم. تویوتا کرولا که این حال ماشین در دوشنبه قرار دارد با نرخ 100,000 سالش 2010 سال دوستان عزیز. کروبکش اتوماتیکه. مرامت کسانی که خریدار و کرولا دارن در همین رقم 988 22 32 32 مراجعه کنین ان شاء الله یگانش میشه ارزان کنین بگیرین ماشین چرا بله. فکران داد در کامنتر نویسین با شما از کدام مارکه ماشین لازم است ما ان شاء الله پیشنهاد میکنیم. ماشین نوبتی اوپل استرا اف بردار گرامی که عین حال در دوشنبه میباشد با نرخ 25000 سومانی. ماشین فورا فروخته میشه گفتن قید کردم. ماشین در حالت خوب قرار دارد. ماشین زدگی پوسیدگی وارد کردگی نداره همه طرف قانون قویده شای. سالی ماشین کراچی 93 نکی پان گرفته 96 97 کردگان تازه از سنتر زماک کشیشش زویر ماشین یک دست کشتگی خلاصه همش نغز بهترین زنگ زنگ گفتگی باز معامله میکنیم. ماشین چه سراش نمیخواد. سوزشورش تنها بنزین گاز سالش 93 موتورش 1.6 لیتره. خلاصه ماشین هم خیلی قانون قاعده کردگان پرابگش 1234 در کوزوی خچیبک است. حالتش بهترین نگفتگی کسانی که زنگ میزنن با معامله میکنیم ان شاء الله اول فرض میکنیم 25000 سومانی نرخش است.
салом тамошобинони азиз, ба маълумоти шумо мерасонам ки ҳамин бародари мо архитектор ё лоиҳакаш мебошад. Лоиҳаи ҳамаи намуди биноҳоро месозад. Шумо замини ҳавлигӣ доред, аммо намедонед чӣ гуна хона созед ва ё мағозаву иншоотҳои дигар, пас ба ин бародар муроҷиат кунед. Барои шумо лоиҳаи дилхоҳ иншоотро тартиб медиҳад. Бародар қайд карданд ки лоиҳаи шуморо аз ташхиси экспертизаи давлатӣ мегузаронад ва 100% кафолат медиҳад. рақамҳои ватсапи бародар дар рӯи экран ҳаст. марҳамат, муроҷиат намоед.